हम ये चाहते हैं ये कानून वापस लिया जाए और इससे पहले भी कई कानून बने वापस हुए। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो मुल्क के अंदर माहौल इससे अच्छा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं मुल्क में माहौल अच्छा बने, मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत होगी ये मुल्क बाकी रहेगा। और हमारी तो बहुत सारी वक्फिया जायदादें हुकूमत ने कब्जे की हुई, तो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा और हम तो इस जुल्म की आवाज तो पूरी दुनिया के अंदर उठाएंगे और हम तो लोगों से भी कहेंगे आप देखिए ये अगर ये आवाज अगर यह नहीं उठे तो हम ये हमारा मजहबी मसला हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाएंगे। वो ये चाहते हैं कि लोगों को रोडों पे लाया जाए, लोगों को हत्याएं किए जाए, नदर किया, ये मुनासिब नहीं। हमारे बड़े ये चाहते हैं कि मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क की जमीन और जायदाद का नुकसान ना हो, मुल्क की प्रॉपर्टी का, हुकूमत की प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। वक्फ कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या दीगर मुस्लिम तंजीमें हो, लगातार उनका याचिका लगाने का दौर जारी है और 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहमद साहब, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। उन्हीं से जानते हैं आगे क्या भूमिका रहने वाली है। लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आह्वान कर रहा है कि लगातार सड़कों से लेकर कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ी जाएगी वक्फ बिल को वापस लौटाने के लिए। उन्हीं से जानते हैं आगे क्या भूमिका रहने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर एक बड़ा अफसोस है, बहुत गम है और ये गम और अफसोस होना भी चाहिए, इसलिए कि ये एक हमारा मजहबी मसला है कि मदरसे की ज़मीनें, मस्जिदें, औकाफ के कब्रिस्तान, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी मजहबी चीज़ें हैं। इससे ईमान और हमारा मज़हब का मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर एक गम है, गुस्सा है, नाराज़गी है। ये पहली मरतबा मौजूदा सरकार ने इस तरह का कानून मुसलमानों के लिए बनाया है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे समाज, सारे मज़हब के लोगों की ज़मीनें हैं, उनके मज़हब के मुताबिक उनके मज़हब में दान की जाती हैं। ईसाई मज़हब को देख लें आप, उनके मज़हब में भी है, सिखों में देख लें उसमें भी है, यहाँ तक कि हिंदू मज़हब के अंदर भी ज़मीनें दान की जाती हैं और दान की गई हैं और हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ अगर बात की जा रही है तो मुसलमानों की बात की जा रही है, वो भी इसलिए की जा रही है कि मुसलमान और हिंदू इस मुद्दे को बना के सियासत की जाए, मुल्क के अंदर एक माहौल बनाया जाए। तो हमारी मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे कानून न बनाए जाएँ जो मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह हों। ये मुसलमानों को इससे बेहद तकलीफ़ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए और इससे पहले भी कई कानून बने, वापस हुए, इसी मौजूदा हुकूमत ने कानून वापस लिए। आपने कानून देखा होगा जो किसानों के लिए बनाया गया, NSP के लिए, किसानों ने धरना दिए और किसानों से ये कानून वापस लिया गया। ऐसे ही ये कानून और बना, आपने सुना होगा एक जैन मज़हब है हमारे इस मुल्क के अंदर, उनके लिए भी उनके मज़हब का कानून बनाया गया, उनके जो बड़े मजहबी लोग थे उनके ख़िलाफ़ कानून बनाया गया, वो कानून भी वापस हुआ। और इसी तरह से इस मुल्क की दूसरे नंबर की आबादी, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी अगर है तो मुसलमानों की है। तो हम ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों की बात को सुने और उस पर अमल करे। आज हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क में दंगे फसाद हो रहे हैं, मुल्क में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आगजनियाँ हो रही हैं। तो मुसलमानों को देखते हुए, मुसलमानों के कानून को देखते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो मुल्क के अंदर माहौल इससे अच्छा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं मुल्क में माहौल अच्छा बने, मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत होगी तो ये मुल्क बाकी रहेगा। सरकार के नुमाइंदे लगातार कह रहे हैं कि ये तो जो रसूखदारों का कब्जा था वक्फ की ज़मीनों पर, वो छीन करके गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लेकर आई है सरकार। देखिए कितनी बड़ी ज़मीनें, आज सरकारी ज़मीनें खुद लोगों के पास कब्जे में, हज़ारों एकड़ ज़मीनें लोगों की, आज गवर्नमेंट की ज़मीनें लोगों के पास कब्जे में हैं। उससे ज़्यादा गवर्नमेंट उसको नहीं देख रही। ये ऐसा नहीं है, जो ज़मीनें हैं वो किराएदारी हैं, लोगों के उसमें हैं किराए में, वो उसके मालिक नहीं है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें
ایسا نہیں ہے کہ سب ان پر قبضے کر لیے گئے، اور ہماری تو بہت ساری وقفیہ جائیدادیں حکومت نے قبضے کی ہوئی، کتنی ساری. حکومت کو بھی چاہیے اگر حکومت اس میں مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، تو اس میں سے قبضے خالی کروائے، اس میں سے زمینیں ان کی وقفیہ واپس دلوائے. اچھا آپ یہ بتائیے کیا حکومت اس وقف میں کے اندر اور وقفیہ جو بورڈ بناتی تھی، کیا اس میں حکومت پہلے انوالو نہیں تھی؟ پہلے بھی انوالو تھی، پہلے بھی اس کا دخل تھا، وہی بناتی تھی، چیئرمین سیکریٹری جو بھی بنتا تھا اسی کے اس سے بنتا تھا. لیکن اب یہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ سب زمینیں وقفیہ زمینیں یہ حکومت کی ہو جائیں گی، یہ ہماری ناراضگی ہے. اور باقی پہلے بھی ایک یہ کہہ لیجیے کہ حکومت کا ایک حصہ تھا وقف بورڈ، اور آج بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کو ہم مان رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں. لیکن جو ملکیت زمینوں کی وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ وقفیہ ہی رہے. تو غیر مسلم لوگوں کو بورڈ کے اندر شامل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیے رام مندر ٹرسٹ بنا، کتنے سارے عیسائیوں کے ٹرسٹ ہیں، سکھوں کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں. کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کسی بھی غیر مذہب کے اس ٹرسٹ میں نہیں لیا جاتا، اور جہاں مسلمانوں کا ہوتا ہے تو اس میں غیر مذہب کے لوگوں کو لیا جاتا ہے. یہ تو مناسب نہیں، تو ناانصافی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہے. بھائی جب آپ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ان کے لوگ اس کے ٹرسٹ میں، اس کی کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ہمارے مسلمانوں کو رکھا جائے، اس میں کیوں لایا جا رہی ہے؟ تو ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم تو اس ظلم کی آواز کو پوری دنیا کے اندر اٹھائیں گے، اور ہم تو لوگوں سے بھی کہیں گے. آپ دیکھیے یہ اگر یہ آواز اگر یہاں نہیں اٹھی تو ہم یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی لے جائیں گے. کب تک یہ لڑائی جاری رہنے والی ہے؟ دیکھیے یہ لڑائی لمبی لڑی جائے گی، قانونی لڑی جائے گی. 16 تاریخ کو یہ قانون ہمارا سپریم کورٹ ہماری سنوائی کر رہا ہے. جمیعۃ علماء نے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کی یاچیکا لگائی ہے. 16 تاریخ کو اس کی سنوائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اور نیالے سے امید ہے. اس سے پہلے بھی بلڈوزر کی جو قانون بنائے گئے حکومتوں نے وہ رکے گئے. مدرسوں کے اوپر جو پریشانی آئی سپریم کورٹ کے اسٹے ملے، رکے. اور ہمیں بھی امید ہے سپریم کورٹ سے ہمیں کہ انشاءاللہ یہ قانون رکے گا، اور سپریم کورٹ اس پر سنگین لے گا، اور نہیں لے گا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. یہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے وکاس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. بار بار مسلم سماج کے اندر ایک آواز یہ بھی اٹھتی ہے کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں قوم کے، وہ لوگ اس معاملے پہ چپی داب لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی خاموشی نظر آتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پورے ملک کے اندر جمیعۃ علماء اس کو اٹھا رہی ہے، شروع سے اٹھایا. آپ نے دیکھا پٹنہ کے اندر، بہار کے اندر جمیعۃ علماء نے پچھلے سال کتنا بڑا پروگرام کیا جمیعۃ علماء نے. پھر اسی طرح نائیڈو کی جو سرکار ہے وہاں پر ہوا، ان کی حکومت کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ جمعیت نے کیے. پچھلے سال سے، گزشتہ سال سے کر رہی جمیعۃ علماء، اور مسلم پرسنل لا بورڈ بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں، ہمارے جمیعۃ علماء کے لوگ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ بھی تو قیادت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کون ملک میں قیادت کر رہا ہے؟ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روڈوں پہ لایا جائے، لوگوں کو ہنگامے کیے جائے، غدر کیے جائے. یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو، ملک کی زمین و جائیداد کا نقصان نہ ہو، ملک کی پراپرٹی کا، حکومت کی پراپرٹی کا کوئی نقصان نہ ہو. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر سے، تحمل سے کام لیا جائے، آرام سے، پیار محبت سے کام لیا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب روڈوں پہ آ جائیں اور ہنگامے کریں، یہ مناسب نہیں ہے. جمیعۃ علماء اس کی مخالف ہے، جمیعۃ علماء اس کے لیے منع کرتی ہے. اور ہم دیکھیے، ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پیار سے، محبت سے سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس قانون کو رد کیا جائے. کچھ لوگوں نے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب قانون یہ بل لایا گیا تھا لوک سبھا میں، تو بھوپال شہر میں ہی اس بل کا سواگت کیا گیا اور مودی جی کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے. ان لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیے؟ دیکھیے ہر دور میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا بھی فیور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ فیور کرتے ہیں، ان کے وہ کر رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دنیا میں سب کو آزادی ہے، اس ملک میں بھی آزادی ہے، کوئی کسی کا فیور کرے. لیکن آپ یہ دیکھیے جو فیور کرنے والے لوگ ہیں وہ 1 سے 2% لوگ ہیں. 98% وہ لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں اس قانون کے. آپ اس کو دیکھیے نا. آپ صرف 1% یا 2% لوگوں کی سہمتی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. 98% آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں. 98% لوگ اس کے مخالف ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ لگاتار آروپ لگا رہے ہیں کہ جو کانگریس کے نیتا ہیں یا وپکشی پارٹی کے نیتا ہیں، ان لوگوں کا وقف کی زمینوں پر قبضہ ہے اور وہ لوگ بالکل فن جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اس میں یہ بات صحیح ہے، کچھ لوگوں کے زمینوں پر قبضے ہیں، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جو قبضے ہیں وہ گورنمنٹ چھڑوائے.
गवर्नमेंट उसको आज़ाद करवाए, गवर्नमेंट हमदर्द है मुसलमानों के लिए तो आगे आए ना, खाली करवाए, लेकिन उसको ज़मीन को मालिक क्यों बन रही है हुकूमत? हम इसके खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं। अगर मुसलमानों की हमदर्द है हुकूमत तो वो आए, कब्जे दिलवाएं, मुसलमानों को उस पर बसाएं। गरीब कितने सारे लोग हैं, आज लोगों के पास घर नहीं है, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो हम यही तो कहते हैं, अगर हमारी हुकूमत दर्द है मुसलमानों के लिए, बिल्कुल आए, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वक्फ या जायदाद, वक्फ या ज़मीनों की हम उसको मिल्कियत का कोई हक़ नहीं देते। ये हर मज़हब के लोगों को, उनके हर मज़हब ने इख्तियार दिया है और हमें संविधान ने दिया है। इस संविधान को क्यों बदलना चाहती है? वक्त की ज़मीनों पे जो कब्जा हुआ उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं, हुकूमत के लोग भी, और हुकूमत की ही कुछ मंशा से ये कब्जे होते हैं, और ये हम नहीं चाहते कि वो कब्जे किए जाएँ। और बड़ी महंगी ज़मीनें होती हैं क्योंकि लोगों का इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो अगर हुकूमत ये चाहे, उनके कब्जे चाहे तो एक दिन में खाली करवा दे, और इससे हमारा मुसलमानों का भला होगा, फ़ायदा होगा। अब ये अगर बिल वापस नहीं लेती है सरकार तो फिर क्या करेगी? उसके लिए फिर सियासी लड़ाई है, सियासी लड़ाई लड़ाई जाएगी, फिर सियासत के ज़रिए से आगे बढ़ेंगे। सियासी मैदान है हमारे पास। अगर हुकूमत नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और नहीं सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देगा, तो फिर सियासत है। आज इनकी हुकूमत है, कल सियासत के ज़रिए से कोई दूसरी हुकूमत ले आएंगे। हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था कि जुमे से जुमे तक लगातार प्रोटेस्ट रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। नहीं, जमीयत उलमा भी कर रही है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि तो गर्मी बहुत है और ये हालात इस वक्त ऐसे हैं, और जहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है तो हुकूमत उनके खिलाफ वो सख्ती करती है, तो परेशान किया जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि परेशान भी ना हो और काम भी होता रहे। तो इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी 3 दिन पहले भोपाल में हुए, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मुल्क में हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मौलाना अहमद साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये वक्त बिल जब तक वापस नहीं होता है, जब तक सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बिल को वापस लेती है या फिर ये कानून यथावत जारी रहता है।